يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ayofo katlaka glofo glomi ni amimbaga ya mi atashu anga jien glon tede arikama jodo walima aljine kono glo ode kodu ala kra don kote sallallahu alayhi wa sallama ni mawo mani jien glo inde mi la hala glo ko koni esentola wallahi allazi la ilaha ghayru awa ninde kanga fanga mo barka bane nunere mamun keleno ku yere fasan ku yere barka bani glomi wallahi ni ko kibe kuma gloire de kan bi malila ika donc fo mo ni ke fenwere munde arama de munde sira amma munde sira arama de amma be fenduma be toyeno fo kiti i brand glode ma hatta hali musomanu be glomi bi musomanu ube glomi ko kadaka ko bonu tenya an karamo ko yode fo ako ni sufesili ma etenya fo el tegi i brand glola femi haram yana femi haram lendo e bitigi brand ode ma ko be tenya ika donc fo nete danseron nade anana kuma wala ka fo ko malle kira maro 3e pays classement malle na 3e position na jamana bela jele malle kira jamana mi kabe dlomi kateme beka la hawla wala quwwata illa billah ni malo de tunganga an faga ni malo tunganga malien faga wallahi allazi la ilaha ghayru jiebe ko malikra sabane amma faunde ko tende u kotini wallahi hal nasro tiente hal ne e wilaga keleke anu titien wallahi malteze ga ke sabane glomina man jamana nyere amana ke choko ndona amma fenta ma do ma usanwe ni mali dona classe mana ngo dlo de be feri malla ni mali famo barka bana ku fasa no lu dlo ferero mogo bloka dlo ferero double fengero be an akra mogo shido mbalu mu fana be no ngolu fana wode fo no wallahi an kara bi mogo ga barka na tatugu ni identité en kaba ngo ye fasa ni barka bank mai identité no ngo ni ko chaya ka tuma dola ibita bali ni hali ko kite douala ibita bali ala i dendo be douala no ayato beki ga barso daele no ni ekta kono kaban c'est labo be misila ni selamo sta no kaban no ma clients rotina dato o ti chien nunu ta haklima kuma yereo abe kele de ka wuli ka boy ni yako jugo ya ala krawo de sallallahu alaihi wasallama ni mogo wa kuma ni kuma sugo wallahi barka de bana ikallimuna de bana ala kira ne sallallahu alaihi wasallama man yara minkum mukhara falyughayruhu bi yadihi wa idha lam yastati fa bi qalbi fa bi lisani wa idha lam yastati fa bi qalbi zalika adaful iman an tanga ni ko inde ko me ede be kontani oye ayato ni ejta kono kaba bana o te cin kuma yo o yi kallimina de bana uni ala kira ne halsente nyogonta abdalizi ala kira ko sallallahu alaihi wasallama man yara munkara minkum falyughayruhu bi yadi naw ye ko ya awbulo ka be se ga wuli ka awbulo ko kele ko boy abo wuli ko kele ka boy na be se ga wuli ka ta bariso ci ambo ke na ma wuli ka ta gloso ci ambo ke gloso mi manga quartier ko nango kan quartier dimseno ko kan teso ama ambe wuli ambi ta ci herebe tle na be se ko ke ambo ke mais nan fasa na kan barka bankan te se ko ke an ba akoyi an ba fo ka aboro don o ka fo unyana ka fo obe kan minke amai no te se ka ke an be se ga akoyi an ba kon an dusukuna nganga lafu ma se o ma bire ka fo kan be gloko de kan be dlo de kan bo de kon an dusukuna an ta ma so ma folo bal folo mi fora ka bali ni tike an debe o martaba la bi an kan ga wuli de dlo so fenfe banga quartier o kono ka wuli ku ci en tant que jigen kan fokoy fama mo ba foga foko c'est un pays laïque bela jinen ta be se ka ke o techien islamou de be malla koy islamou de be malla
ni ye Mali ka foko Mali donna classement kono wallahi a wati nu a mo bora ka kuma fo no te tien ni ye classement mi ni te classement ni ya donna classement na ngo ambe dlo de mi ni ya Mali donna classement na ka Mali do dlo classement na wallahi ambe an dlo de be fere Mali sinon ni Mali tun wila ka dlo ko kele dlo te fere Mali fenge ite Mali to classement na muna murtane ma do ala muna o ma murtane do classement na kataka dlo de te mi I ka anvra kina foko ba beke Mali la chuga mina muna o mo do classement na uto do ala mais ni ya Mali donna classement na ka daka Mali den fanchama de barka bana ku ke dlo mina imana mogo ye a bela jelen kera dlomina ka demiseni bela jelen ke dlomina e wa station be kono ka be ninke e wa supermarché ou be boutique ni do e wa station be kono anga karama ke ko kibita essence ke ka mobile kono ibe dlo saka do yere kono ni ko ne ko ni ne te dan fo soro ni na ko wallahi la ilaha ghaib ka Mali yere yelema ka Mali ke shidon bali anta don e wa amba ko mi am tan jami ala grande fo sallallahu alayhi wasallam ni ye jen dren ko ni yo do ko no ko ni la harata ko ni wallahi etomi mao ma ki jen dlo de mi mao ma ko de jen dlo mi al jen dlo e sentala ifle ki tayne mi jen ko no wala ala kira ko Allahu ta'ala ko ni ayina ako ala kira ka mogola ni soja wa basir allazina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kafoko aka mogola ni soja mamunu be ka baranyuma ke kafoko alijine so buye alijine so mun dugumana la ko konyo be boli konye mu ewa ango niye konye ko me alijine ko kono ango fenani ndedo ewa ji konye obe ji mi na te yelema a jete yelema kasate yelema ewa nono obe o tekumu a kasate yelema a jete yelema ewa dlo o fana be no o fana ibo mi a kasate yelema a jete yelema watishu o mana boye no e ka don ka fo ani ewa di ewa konye mi e ka don ka fo di nyagate ala ewa atoko jume dikisema di amadla ni Allah Ta'ala reka dikrengre ne kabla aljina kono dewnye de ya rabbi ambe Allah Ta'ala dili jie gloin ala kana da annenkan ala ambi dili ni Allah Ta'ala to koron talew ani Allah Ta'ala mankuto sanmoye ala jie glo ala kana da an shinenkan ikaslame don kishi ala anga Mali kono yake Mali ke champan uye Mali bla jinye mogo ye Mali atoko Mali fama uye Mali bla jinye mogo ye bi ni min ka di mi obino ke shino ka yoro beke bari ni dlo fere yoro ni fenye ala amba nyini fe kan deun kishi ala ika anyere kishi ala ika deun kishi ala ika boda ke anye ni dlo ko ina malla ala ika fenda mogo beka dlo fere malla ala ika fenda ukan nyina dlo fere ko ala ubeka wori mi soro dlo ko ina ala ika wori ika barka ban ala ika wori ika barka ban dlo yere barka be dlo la ngo dlo fentan de be dlo no fe a bele jenen tangana no wallahi na dlo frère bloc daele abina emploi créé malla be emploi donc le marché d'emploi est beau donc no abina emploi créé malla vraiment en dem bina dona katakatani boli ewa do dlo katakatani ni o bolo ti tachire nema fode ala kira de ko fentame dlono fe ni kera a fenfenye a fenten yo fentan fenfen na be dlono fe ni kera aye I dangalendo hali ka fo dlomina yana ka fo dlofelo rofle en fait barifle en fait saballe ma sœur saballe ou mon frère saballe barindo aga quartier kono a bemi kana ira la de iba fo itado ni ya ira la ina bela jede ne kile ola dlofele baga dangalendo a katakatani boli baga dangalendo ewa mogo min be dlo ta kataka servi a servezina a serveri mogo ba fenga a bela jelenye ma dangale ma popa po mogo ma barka bani wa gouvernement min fana ba autoriser ministère be dlo ko autoriser malla a be ministère ba tra ministère so a be ma halakile a be ma tachina a be ma tangani a ministre so fen fe ba a dlo ko autoriser malla a be ka papier signé e mi ba signé e wa I dangalendo
mɔgɔ min b'a a dulon ko initiative kɛ mɔgɔ min b'a a jɔ hali mɔnsɔn min bɛ taga e b'a dɔn k'a fɔ dulon fɛ ninnu bɛna dulon de fɛ yan nɔ e ka tɔgɔ o so jɔ i dangalen don e hakilila dulon de ko fitinin ye n ko dulon fɛn fɛn dulonnen don dulon kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye fɛn dangalen de o de y'a to n'an ko k'an tɛ ko ninnu ta ala ka dabada ma walahi an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de y'an ɲɛ la fo hɛrɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen y'an ɲɛ la fo hɛrɛ an kɔni ni aw ye dulon kɔni wari minɛ a fɛnkɛ bɛ a patante na a agrément wari minɛ k'o don Mali budget la n'a y'a kɛ ka fɛn fɛn dilan Mali la ni anw kɔni n'o kɛra sababu ye k'anw nafa an tɛ yafa aw ma fo ka taa se alikama jɔ dɔ ma ka da kan aw ye dulon wari don an kɔnɔ an t'a fɛ ni kuma ninnu bɛ fɔ tan de dɛ an tɛ siran maa siɲɛ ka nin fɔ koyi ka da kan Mali ministre caman de barika banna k'u fasa u de bɛ dulon kokɔrɔ dɔn ka da kan olu yɛrɛ de ye dulon minɛnw ye ngolu yɛrɛ de bɛ dulon min i mana taga ministre sɔn fɛn fɛn la u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ni n'u y'i ɲininka i bɛ mun min n'i ko k'i bɛ coca min ko b'a fɔ k'e ma civiliser ka da kan e ye coca minɛ ye fo e de ka dulon min pour que a ka dɔn k'a fɔ ko non sisan kɔni e kɛra Bamakɔ ka ye ka Bamakɔ jeune bɛɛ fɛn fan caman kɛ mɔgɔ barika bannen a bɛɛ kɛra dulon minɛ ye illa ma rahimallah fo ni ala hinɛra jeune kelen mun na n'i ko k'i tɛ dulon min o b'a fɔ ko e ma choix ko e ma na fɔlɔ adamaden i civiliselen don o kana i ɲinɛ ala ko koyi n ye jeune ye o kana ɲinɛ ala ko koyi nin ko ninnu ka di an bɛɛ de la nin ka di an bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye cɛ i ka i tigɛ ko ɲuman ka taa boîte la a ka di bɛɛ a ka di bɛɛ i ka muso ɲuman sɔrɔ i kɛrɛfɛ aw bɛ hakɛ to de koyi i ka muso ɲuman sɔrɔ i kɛrɛfɛ o mana hali kɛ jɛnɛya sira kan i k'o sɔrɔ i n'o ka taa boîte la o nin bɛ kɔfɛ ten a ka jipuni dɔ a ka fɛngɛnin dɔ e hakili la a ka man di jɔn ye a ka di mɔgɔw ye a ka di bɛɛ mais bɛɛ lajɛlen bɛ nin to yen de k'a da ka alikama jɔ dɔ de bɛ yen wallahi n'i damu nin ko sugu n'i ye nin damu sugu ninnu kɛ diɲɛ in kɔnɔ n'i ma tobi saya kana k'i sɔrɔ nin kan wallahi lahara dɔn t'i ta yɔrɔ ye lahara dɔn t'i ta yɔrɔ ye dɛ o la nin ko ninnu min filɛ nin ye anw b'a kɛlɛ k'a da kan nin tɛ anw ka diinɛ dɔ ye an ka diinɛ bɛ nin contre la an bɛ dulon kɛlɛ o la a bɛ nin cogoya kelen la Allahu Taala ko bolli bɛ kɛ u ka diinɛsow jukɔrɔ kɔɲɛw la kɔɲɛ mun n'an y'a fɔ k'a bɔra nin fɛn naani in na o la a bɛ nin cogoya kelen la Allahu Taala ko kullama ruzuqu minha waati o waati ni garisɛgɛ n'u garisɛgɛra alijinɛ kɔnɔ min samaratin yiriden dɔ la ni yiriden dɔ nana u ma ni dili kɛra u ma yiriden dɔ la k'u b'a fɔ haza allazi ruzuqna min qabli ko nin nana di anw ma ko n'u ka wulafɛ dumuni nana d'u ma u bɛ yiriden dɔ ye o dumuni kɛrɛfɛ k'u b'a fɔ ko sɔgɔmada fɛ ko nin sɔgɔmada in na nin tun nana nin ye pomu de ye n ko pomu nana sɔgɔmada in na a ko yiriden ninnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ de dɔrɔn mutashabiha u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ de nka u gu de tɛ kelen ye n'u y'a nɛnɛ k'u b'a fɔ ko wallahi ko ko ja u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ de nka u tɛ kelen ye sɔgɔmada in na min tun nana o tɛ nin ye kullama ruzuqu minha رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ko Allahu Taala ko muso ɲuman b'u bolo dɛ muso ɲuman bɛ aljinɛ kɔnɔ denw bolo aljinɛ kɔnɔ muso ɲumanw muso mun n'u ɲɛkisɛ ka kuma muso mun n'u ɲɛ dingɛ i k'a dɔn k'a fɔ hawla wala quwwata illa billah ne taara mɔgɔ min bɛ alijinɛ falen diɲɛ na cogo min na wallahi lazi la ilaha ghayru alijinɛ e bɛ se k'o falen diɲɛ na cogo min diɲɛ min n'i b'a kɔnɔ i tɛna san 100 k'a kɔnɔ n'a b'i kɔnɔ k'a fɔ i bɛna san 100 de kɛ diɲɛ kɔnɔ o bɔ i kɔnɔ dɛ maa si ka n'i yɛrɛ malasa nin waati in na k'a fɔ k'e bɛ san 100 balo kana o bila i kunkolo la bali hali o yɛrɛ balo hali san 100 yɛrɛ balo mun de b'a kɔfɛ saya o la i bɛna taga badabada de daminɛ ni o ye badanw de ni a kɛra alijinɛ falhamdulillah nka n'a kɛra yɔrɔ dɔ in ye ali wailu lak i b'o de kɔnɔ sa i tɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ n'i donna o kɔnɔ i b'a kɔnɔ de badanw i tɛ bɔ san hakɛ tɛ a la waati hakɛ tɛ a la e b'a kɔnɔ de khalidina fiha abada o la Allahu Taala ko musow bɛ alijinɛ kɔnɔ denw bolo muso mun ni musow don dɛ muso mun n'u ka sanu
muso mun n'u tɛ bange jeli ye, muso mun n'u tɛ laada ye, muso min n'u tɛ u cɛ dala minɛ, muso mun n'u pɛrɛnnen don u cɛ ka ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen na, ni cɛ y'u yamara dɔrɔn u b'a kɛ, muso mun bɛ yen nɔ n'u b'u cɛw kanu, wari kama kanu tɛ dɛ. Ka d'a kan muso caman bɛ yen bi u bɛ Ala minɛ ka i kanu i ka wari de kama, i ka nafolo de kama, al-mas'alatul shakhsiyya, l'intérêt personnel. U b'i kanu k'a da o de kan. Nka alijinɛ ta ninnu to ye dɛ. Ɛwa alijinɛ ta ninnu ko nunji tɛ bɔ u la. Ɛwa min ye k'a fɔ ko ɛwa banakɔtaga alijinɛ kɔnɔ o tɛ yen, bange jeli alijinɛ kɔnɔ o tɛ yen. Ɛwa an bɛ laada la bi kɔni laada jeli de bɛ na aw bɛ hakɛ to. Ɛwa fɛn tɛ yen bi o tɛ alijinɛ kɔnɔ dɛ. Alijinɛ kɔni waati bɛɛ u bɛ nɔfɛ de, u b'i kanu, i kanu bɛ u la. O la nin de ye alijinɛ. Alahu Taala ko ɛwa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ alijinɛ kɔnɔ den ninnu yɛrɛ azwajun ɛwa musow la mutahharatun, muso min n'u sanuyalen don. Wa o alijinɛ kɔnɔ den mun filɛ nin ye dɛ, fiha u bɛ alijinɛ kɔnɔ khalidun, u b'a kɔnɔ bada u tɛ bɔ. Ko ni alijinɛ kɔnɔ denw donna alijinɛ kɔnɔ, ko ni Alahu Taala ko ma alijinɛ kɔnɔ denw aw kɔni bɛ alijinɛ kɔnɔ ka ban sa, wa aw ye aw dunmɛbaga de alijinɛ kɔnɔ, aw tɛ bɔ, k'o de ka di ka tɛmɛ hali alijinɛ yɛrɛ kan. K'a fɔ alijinɛ kɔnɔ den yɛrɛ aw bɛ nin diya min kɔnɔ aw tɛna bɔ a kɔnɔ, a banna. Allahu akbar, Allahu akbar. An k'a dɔn k'a fɔ alijinɛ tɛ nege bɔ dɛ, a tɛ nege bɔ, i b'a kɔnɔ badaw. A kana kɛ maa dɔ kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛ alijinɛ kɔnɔ non vraiment alijinɛ nege bɛna bɔ, an bɛna ayi, alijinɛ nege tɛ bɔ maa si la. I b'a kɔnɔ de, fɛn duman don o don bɛ ka di ka tɛmɛ kunu kan. Ala an b'i deli. Dɔnnibagaw ko maa t'a fɔ Alahu Taala ma k'a fɔ Ala i ɲɛda bonya kama i ka nin fɛn in kɛ n ye diɲɛ in kɔnɔ, ayi, alijinɛ kɔnɔ dama de kama. I bɛ se k'a fɔ Ala n b'a ɲini fɛ i ɲɛda bonya kama i ka alijinɛ di an ma. Ala an bɛ e deli, ni e Alahu Taala ɲɛda bonya Ala i ka anw don alijinɛ kɔnɔ denw na, Ala nin sunkaloba in bonya kosɔn, Ala kira kanu min bɛ anw dusukun na Ala o kosɔn, Ala i ka anw kɛ alijinɛ kɔnɔ denw dɔw ye. Ala i kana anw ta kɛ alijinɛ lamɛn a lamɛnni dama an tulo la Ala, walima a mankuti lamɛnni dama an tulo la Ala, kana anw ta kɛ o ye. Ala i ka anw don alijinɛ kɔnɔ denw na. Ala alijinɛ i y'a dan i ka jɔn ɲumanw de kama, i y'a dan jɔnw de kama. Ala e yɛrɛ mako foyi tɛ alijinɛ na. Ala i ka anw don alijinɛ kɔnɔ denw cɛ la. Wa ma zalika alallahi bi aziz. Ala an b'o ɲini e Alahu Taala fɛ, maa si ta tɛ alijinɛ ye, e Alahu Taala de ta don. Wa i bɛna mɔgɔw de don a kɔnɔ, ni mɔgɔ mun jara e Alahu Taala n'u ka bato sababu ye, Ala i ka anw don a la dɛ. Ala i ka anw don alijinɛ kɔnɔ denw na, i ka anw kisi ni ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni ma. Wala a bɛ nin cogoya kelen la. Ayiwa, n'a fɔra ko al-amil saliha, maa mun n'u ye baara ɲuman kɛ, u ye baara ɲuman min fɔ nin yɔrɔ in na, o ko fɛn wɛrɛ tɛ dɛ, ko o de ye ka da Alahu Taala la. I bɛ da Alahu Taala la, o kɔfɛ ka baara kɛ ni Alakira ka tasira ye sallallahu alaihi wasallam, o de ye baara ɲuman ye. Baara ɲuman ye ka da al-imanu billah, ka da Alahu Taala la, ni ka tila ka baara kɛ ni Alakira ka tasira ye sallallahu alaihi wasallam. O de ye e k'a dɔn k'a fɔ baara ɲuman ye. O la ka da Alahu Taala la, n'i dara Alahu Taala la i tɛ foyi fara Alahu Taala kan. O la n'o kɛra i bɛ tila ka baara kɛ ni Alakira ka baara kɛ ta ye sallallahu alaihi wasallam. O la baara ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ, ka da kan Alakira sallallahu alaihi wasallam to yen fo a y'a yira an mantonw na. A ma baara ɲuman to yen fo a y'a yira an mantonw na. Wala a bɛ nin cogoya kelen na, an bɛ Alahu Taala deli, Alahu Taala k'an kɛ kabiri baara ɲuman kɛbagaw ye, Ala ka bɔda kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye, Ala ka hinɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا
ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ولا أيام بتقولنا الله تعالى كو إن الله إكان دون غفا الله تعالى لا يستحي الله تعالى كو سامت الله تعالى بري نيافو چوكو نيماني أتفا الله تعالى تمولويا وتفا الله تعالى حكلا نبافو كفو سامي مولويا وتي الله تعالى بري إن الله إكان دون غفا الله تعالى لا يستحي سامت الله تعالى بري أن يدرب مثلا الله تعالى كمثالي غوشيك ما فنا بعودة نهالو كرا سوسو مسوني دي فما فوقها فمي هل ني اوبو سانفده فاما الذين